बर्तमान बैशाख मास आसी जाइछि। ग्रीष्म ऋतुर प्रथम मास। ये विषय दुईटी कविता करछि सेटा आपण माने ध्यान दे सुनो। भल मन्द जहाँ से प्रमुख से आम किसी कहबार नहीं। ग्रीष्म काले टानुआ करारे मईरे होइब कष्टरे जे दिन बितु थाई सुजने नई नाल सुखी जाई पानी पाई जीव कष्ट भोगइब আজি মিন পরা মরু থাইব ভাই রে বাট ঘাটরে যে বালি ভজা বালি প্রায় হুই খালি গো কেহি নপারন্তি তই চালিব ভাই রে দেহরু যে ঝাড় বহি সমুদ্র উলল প্রায় কষেই গো দেহ ଥଣ୍ଡା ପରା ଖୋଜୁ ଥାଇବ ଭାଇ ରେ ଜଳ ତ ଜୀବନ ହୋଇ ଜଳ ବିନା କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ଗୋ ଜଳ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ତହିଁ ମୋ ଭାଇ ରେ ମାଠିଆରେ ଜଳ ରଖି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହୋଇନ ଖୁସି ଗୋ संगे मल्ली फूल कुत रखिब भाई रे गछरे जे पत्र नाही ग्रीष्मे पत्र जे झड़ी पड़इब गछ बरसा कुताए चाहिब भाई रे बाटोई बाटरे जाई ग्रीष्म तापरे सेहाई जाई गो से तो गछ जाई खोजु थाइब भाई रे। प्रथम भाग।